চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী হল অসমৰ খিলঞ্জীয়া আৰু আমি সাদরি ভাষামে বলে করছি চা গাছটা ছোট নাই রয়ে পড়লাছে চা গাছটার বৃক্ষ বড় ওই চা গাছটাকে যদি কলম কাটকে আমরা গুল্ম করতে পারিলা মানে ছোট করতে পারিলা এই মিয়া গুলাকে কাটে গেলে সময় নাই লাগবে सीधा बात है किंतु हमरा आन हाथ में नहीं लिबो आन हाथ में नहीं ले और अर्थ उठा नहीं लगे कि हमरा चूड़ी पिन के आई सीधा बात है आज का बुद्धेश्वर ताके जनता और निखंग भागे हत्या करले अनति पलमे आज 2 दिन 3 दिन भीतर फांसी ना दिबे तो वार व्यवस्था किंतु এই যে কলম কাটা জাতি লাগি আমরা এই কলম লিখে भी পারিলা और कलम काटक भी पारिला सीधा কথা है और बुद्धेश्वर ना दिया तो वो गाड़ी व्यवसाय करते रहे गाड़ी पालन देते रहे ওই दिल्ली बाजार में ওই গাড়ি মাংস के विपणी एक हट लगे बुद्धেश्वर दाके नाम में जौन ये मिया गिला है वहाँ गाड़ी मांग 100 छोकरा बिक्री करी सीधा बात और बुद्धेश्वर के हत्याकारी जैसे यहाँ दबदबा के घुरी पड़े दिग्बय में जो डायरेक्ट सीधा बात है यदि आईन प्रशासन ऊपर यदि व्यवस्था नहीं ले तो हमरा कलम भरे टाइम नहीं लगी सीधा बात है और बेलक बात नहीं करबो डायरेक्ट एटा কথা বিচাৰিছো যে এই দুষ্কৃতিকাৰী হত্যাকাৰী ডাইৰেক্ট ফাঁসি দিব লাগিব আৰু এই কি বলে আমাৰ এই দিগবয়ৰ পৰা সিহঁতে যেহেতু অবৈধ বাংলাদেশী মেয়া হয় যদি বিজেপি চৰকাৰ প্ৰকৃত যদি জাতীয়তাবাদ দেখাই আছে তেওঁলোকে যদি অকল পেপাৰ পত্ৰই বিয়া খেদিছো বুলি কলে নহব ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগিব সিহঁতৰ গোটেই পৰিয়াল যিমান ইয়াত জড়িত আছে গোটেই পৰিয়াল যাতে উচ্ছেদ হওক তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো অন্যথা আমি নিজাববীয়াকৈ উচ্ছেদৰ কাম হাতত লবলৈ বাধ্য হ'ম।